Moje ime je Valentina Šoštarčić, danas se nalazimo na Agronomskom fakultetu, Zavodu za herbologiju i reći ćemo nešto malo o korovnim vrstama. Što su uopće korovne vrste? Korovi su zapravo sve nepoželjne biljne vrste koje nam smetaju u uzgoju naših kultiviranih kultura. Ono što ćemo danas malo više reći, to je zapravo determinacija samih korova u ranom razvojnom stadiju, kada je u principu suzbijanje najuspješnije i kada je poželjno zapravo primijeniti herbicide u onom post-em roku. Osim nepoželjnih svojstava, odnosno problema sa kompeticijom koju stvaraju korovi u usjevu, korovne vrste mogu biti i poželjne u nekim trenucima, pa neke od njih su i ljekovite, neke od njih su i jestive, primjerice loboda, portulak i slično, možemo ih koristiti u ishrani. Međutim, u samoj poljoprivrednoj proizvodnji ono što nam je najvažnije je zapravo maknuti tu kompeticiju, odnosno omogućiti samom usjevu da neometano raste. Kad pričamo o korovnim vrstama, korovne vrste dijelimo na jednosupnice i dvosupnice ili pojednostavljeno rečeno širokolisne vrste i uskolisne vrste. Kod onih širokolisnih vrsta najčešće govorimo o vrstama iz porodice trava, odnosno vrstama iz porodice poaceae, pa i ovdje ih možemo vidjeti kako izgledaju. Kad pričamo o samim travama, njihova determinacija je nešto malo zahtjevnija, pa ih ne prepoznajemo po samom izgledu kotiledona, jer se kotiledoni kod samih trava i ne vide. Kotiledoni, odnosno taj kotiledon koji imamo kod trava, ostaje ispod površine tla, što nazivamo hipogejsko klijanje. Iz tog razloga trave determiniramo po karakteristikama koje nalazimo na samom prelazu iz lista i u stabiljku, odnosno prijelaza koji se nalazi ovdje, dakle ovdje je vlat, a ovdje je sam list. Karakteristike koje ovdje vidimo, to su zapravo nekakve morfološke morfološki razvijene uške, rukavac i jezičac, te su oni glavni temelj za razlikovanje, odnosno determinaciju trava. Kad govorimo o širokolisnim vrstama, širokolisne vrste imaju ono što nazivamo epigejskom klijanjem. Epigejsko klijanje znači da im supke koje se nalaze u samom sjemenu izlaze iznad površine tla. Iz tog razloga te supke, te prve listiće koje izađu iz sjemena, klicine listiće, mi vidimo i temeljem toga determiniramo širokolisne vrste. Što je sa tim kotiledonima posebno? Pa posebno je to što kotiledoni često izgledaju potpuno drugačije od onog kako će biljka izgledati u kasnijim razvojnim stadijima. Kotiledoni imaju drugačiji oblik i drugačije neke morfološke karakteristike koje onda kasnije biljne vrste u odraslim fazama nemaju. Kotiledoni su tu da zapravo pomognu biljci da ju prehranjuju do trenutka razvoja prvih pravih listova, kažemo prvi pravi listovi, koji će onda kasnije obavljati fotosintezu. Kada se pojavi treći, četvrti, peti list, kotiledoni najčešće propadaju, odnosno oni se uvenu, nestaju. Iz tog razloga često je jako zahtjevno determinirati korovne vrste u stadiju kotiledona i ono što ćemo mi danas zapravo malo više reći, kako prepoznati neke od najvažnijih korovnih vrsta koje imamo u ovim jarim kulturama koje se upravo siju sada na proljeće i u ovom periodu. U ovom periodu u polju ćemo vidjeti korovne vrste u ovoj fazi i na temelju vrsta koje imamo u samom polju odabrat ćemo herbicid koji će u svom spektru djelovanja upravo te vrste pokriti. To je onaj ekološki i ekonomski povoljniji pristup u suzbijanju, dakle ne suzbijanje na samo golo tlo, to nazivamo pre-emergence suzbijanje, nego post-emergence kad mi znamo koju korovnu floru imamo i na temelju te korovne flore izaberemo najpovoljniji herbicid
herbicid. Najpovoljniji, odnosno onaj koji će spektrom djelovanja upravo suzbiti korove koje imamo na svojoj parceli. Zašto je to isto dodatno važno? U tom post-stem roku ono što možemo napraviti kada su korovi u nižem razvojnom stadiju, odabrati one doze, dakle možemo smanjiti dozu herbicida od preporučene doze i na taj način imati jednako dobar učinak na korove i nekako to više puta primijeniti, pa kažemo da je to višekratna ili split doza, višekratna primjena herbicida. U tom ranom razvojnom stadiju ono što se još nije razvilo kod samih korova, to su te neke morfološke barijere u vidu voskova ili dlačica, pa će upravo u tom stadiju korovne vrste i biti najosjetljivije na primjenu herbicida i herbicidi će onda tu imati jako dobru učinkovitost. Ovdje možemo vidjeti razne oblike korovnih vrsta koje mogu se pojaviti. Oblici kotiledona koje postoje kod korovnih vrsta mogu biti oni od najjednostavnijih, kažemo linearnih, potpuno sitnih, kao što je recimo na primjeru vrste Papaver reas ili mak, dakle to su vrlo sitni kotiledoni. Ili govorimo o nekakvim krupnim kotiledonima kao što su kotiledoni vrste Abutilon teofrasti ili evropski mračnjak, čiji kotiledoni u principu izgledaju vrlo slično onome kako će biljka izgledati u kasnijim razvojnim fazama, dakle govorimo o nekakvom srcolikom obliku kotiledona. Ono što je recimo zanimljivo, neke vrste kao što je Ambrosia artemisifolia, nama svima dobro poznata ambrozija, znamo svi da ona razvija one listove koji su perasto razdijeljeni i po tome je vrlo prepoznatljiva. Međutim, u stadiju kotiledona, kao što je vidljivo ovdje, sama ambrozija razvija ovakve ovalne, okruglaste kotiledone, pa kad ju vidimo u polju zapravo često se možemo zabuniti, odnosno nismo sigurni uopće da se radi o ambroziji i ne vidimo one peraste listove kakve će kasnije ambrozija imati. Također neke vrste imaju vrlo sličan oblik kotiledona kao što je recimo vrsta Henopodium album ili bijela loboda. I ovdje imamo Amaranthus retroflexus, također vrsta koja se pojavljuje u isto vrijeme sa lobodom u polju, odnosno u ovim okopavinskim kulturama. Češće će se loboda pojaviti ranije jer je njezin biološki minimum, odnosno ona minimalna temperatura koja je potrebna za nicanje nešto niža, tu govorimo oko 3 stupnja. Iz tog razloga se loboda vrlo često rano pojavljuje u nekakvim kulturama kao što su šećerna repa koje se rano uzgajaju, dok je Amaranthus nešto toploljubivija, odnosno termofilna vrsta, pa će se ona pojaviti i kasnije u usjevu, kad pričamo o onim ranim usjevima, dok recimo u nekakvim kukuruzu, dakle strnim, odnosno okopavinama, se pojavljuje istovremeno. Izgled kotiledona, kao što možete vidjeti, je vrlo sličan. Dakle, pričamo o ovim lancetastim kotiledonima, no međutim ono što ih razlikuje, to je raspored prvih pravih listova. Pa ono što možete vidjeti ovdje, dakle, kod same lobode imamo ovakav nasuprotan raspored prvih pravih listova, dakle pravi listovi se razvijaju istovremeno. Ono što se već kod lobode vidi, to su sitne kapljice voska po samim kotiledonima i prvim pravim listovima, što će u kasnijoj fazi biti još više naglašeno. Kod samog ščira, koji je vrsta koja je slična vrsta, kad pričamo o obliku kotiledona, ono što imamo je zapravo naizmjeničan raspored prvih pravih listova, pa to onda izgleda ovako. Dakle, kada ih vidimo u polju, vidjet ćemo da izgledaju nešto drugačije. Sam oblik im je kotiledona isti, ali je tu ključan taj raspored prvih pravih listova. Određene vrste su i otrovne vrste, pa recimo vrsta Datura stramonium, koja se također nalazi u okopavinama, ima karakterističan miris listova i kasnijih listova i kotiledona. I samo sjeme je izrazito otrovno i smrtonosno za djecu, no međutim
ako ju malo probamo i pomirisimo, skužit ćemo da ima karakterističan papranast miris, pa je i to jedan od načina kako možemo prepoznati da se radi o ovoj vrsti. Dakle, korovna flora u Hrvatskoj sastavljena je od nekih najučestalijih jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih vrsta. Najčešći jednogodišnji uskolisni korovi u Hrvatskoj su Echinochlea hrusgali ili koštan, Setaria glauca ili sivi muhar. Tu nam je još Panicum capillare ili vlasnasto proso. Od ovih širokolisnih jednogodišnjih korova najproblematičnija nam je svakako svima dobro poznata ambrozija ili kažemo Ambrosia artemisifolia. Tu imamo Henopodium album, bijelu lobodu, Amaranthus retroflectus ili ščir. Dakle, oni se nekako najčešće pojavljuju u onim okopavinskim kulturama koje uzgajamo. Kad pričamo o ozimim žitaricama, odnosno strnim ovim kulturama, tu najčešće imamo korove kao što su Galium aparine, dakle bročika, kamilica, mak, veronike, dakle sve su to vrste koje se vrlo često onda pojavljuju u našim usjevima. Od ovih vrsta koje sam nabrojala, neke od njih su naravno i invazivne vrste, odnosno nisu kod nas primarno domaće, ali su se jako dobro udomaćile, pa jedan dobar primjer je svakako ambrozija koja nam evo već nekoliko godina stvara vrlo velike probleme. Zašto nam stvara ambrozija velike probleme? Pa tu su dvije stvari koje su jako važne. To je svakako velika sjemenska produkcija koju kod ambrozije imamo i njezina mogućnost da zapravo zadrži vijabilnost sjemena i do 40 godina u tlu. Zapravo je ta banka sjemena u tlu koju imamo ključna za nekakvo, ajmo reći, pravilno suzbijanje, odnosno iscrpljivanje te banke sjemena u tlu koju imamo kako bismo uopće stvorili parcele, odnosno osigurali parcele na kojima imamo nešto manju zakorovljenost. Kad pričamo o suzbijanju ovih vrsta, ključno je dakako ono što smo sad prvo spomenuli, spriječiti to osjemenjivanje vrsta koje su jednogodišnje. Kad se primjenjuju herbicidi, trebali bi se primijeniti u ovom post-em roku kada znamo koju korovnu floru imamo i kada smo u mogućnosti primijeniti nešto niže doze. Jedna također ključna stvar je primjena herbicida kad god je to moguće, onih koji imaju različitih mehanizam djelovanja. Konstantna primjena istog mehanizma djelovanja dovodi do rezistentnosti. Mi danas u Hrvatskoj imamo dosta velikih problema sa rezistentnosti ambrozije, ali i divljeg sirka kojeg nisam spomenula, ali je višegodišnji uskolisni korov koji nam stvara konstantne probleme u okupavinskim kulturama. Rezistentnost koja se javlja ne javlja se samo dakle, primjenom herbicida u jednoj godini, dakle mehanizma djelovanja, već je to opetovana primjena kroz duži niz godina koja će onda stvoriti, odnosno izolirati one populacije koje su u startu bile rezistentne. Iz tog razloga danas sve više težimo toj integriranoj zaštiti, odnosno integriranom suzbijanju korova. I zapravo to nije samo od danas, već je to nešto što je primijenjeno u struci već jako dugo, međutim sama primjena u praksi je nekako teže išla. Ono što je prvo i ključno kod integrirane zaštite je upravo taj plodored. Kada imamo plodored, kada imamo smjenu kultura, imamo mogućnost i primjene različitih mjera, posebno različitih kemijskih sredstava, dakle kad govorimo o mehanizmima djelovanja. Osim toga, sam plodored će omogućiti da se smanji pritisak korovne flore, odnosno sam brojnost korova koje imamo na parceli. Tu je svakako u integriranoj zaštiti mogućnost i korištenja nekakvih drugih mjera osim samih kemijskih. To su različite mehaničke mjere koje možemo primijeniti u ovim okupavinskim kulturama. Tu pričamo o međurednoj kultivaciji. Kod samih povrtlarskih kultura to je malo izazovnije, dakle tu često i ne možemo primijeniti nekakvu vrstu možda kultivacije, ali možemo primijeniti neke druge metode kao što
to su plastične folije, dakle malč, gdje ćemo onda smanjiti prisutnost korovne flore, odnosno smanjiti prisutnost korova na samoj parceli.